Salam para sahabat Redemptoris, sahabat APR dan juga sahabat Tandaluri dimanapun berada. Puji Tuhan, pada hari ini kami di bawah Museum Rumah Budaya Sumba bersama Pater Provinsial Redemptoris, Pater Yakobus, ada Teres dan ada Jonas. Para sahabat, program yang bagus ya Pater Provinsial ya, bahwa setiap tahun itu kerjasama kita dengan Koyobo ya mendatangkan para volunteer. Pater Provinsial bisa menjelaskan kepada para sahabat bagaimana dengan para volunteer kita ini. Teman-teman, para sahabat yang saya kasihi, selamat siang semua, sehat-sehat semua toh. Amin, amin sehat. Saya Pater Jack Umbuwarata, Provinsial CSSR. Sebelum saya bertugas di tempat ini, saya 10 tahun di Jerman. Dari 2013 sampai 2023. Lah, selama di sana kita bekerja sama dengan Sumba dengan mengirimkan volunteer di Jerman. Itu ada sekolah yang Koyobo laki-laki semua dan dengan Ursulin perempuan semua yang sekolah. Program ini 1 tahun berlangsung. Sesudah tamat SMA, anak-anak di Jerman ingin menambah pengalaman dengan bekerja menjadi volunteer untuk belajar bahasa baru, mengenal kultur itu dan mendidik anak-anak di Sumba dalam hal ini. Misalnya Teres dan Jonas, mereka mengajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, matematika, tapi lebih dari itu yang paling penting ini untuk memberi semangat dan motivasi ke anak-anak di Sumba bahwa anak-anak di Jerman itu meskipun sudah maju, mereka mau membantu adik-adiknya di Sumba supaya juga mereka punya masa depan yang baik. Jadi program setiap tahun ini didukung penuh juga oleh pemerintah Jerman. Kemudian yang kedua, selain itu dengan adanya volunteer dari Bonn itu memperkuat komunikasi dan kerjasama antara Sumba dan Jerman. Jadi mereka bisa lihat langsung proyek-proyek yang dibantu oleh Jerman dan seterusnya. Kalau Jonas ini, beliau sudah lulus tentara dia, tapi dia ingin 1 tahun belajar budaya baru, bekerja untuk menolong anak-anak di Sumba. Lalu Teres sebetulnya dia mau kuliah, tetapi dia juga mau cari pengalaman banyak. Begini, saya senang sekali kalau teman-teman lihat YouTube-nya SMA Andaluri untuk mengetahui mereka lebih jauh. Baik, terima kasih Pater Provinsial. Itu para sahabat ya, Pater Provinsial menjelaskan tentang bagaimana sampai para volunteer itu datang bersama dengan kita di Indonesia. Dan ini sudah angkatan yang kesekian. Pater Provinsial dulu, Markus itu tahun berapa Pater kira-kira? Kalau masih ingat Pater ya? Pater di Padandita waktu itu. Angkatan pertama yang jadi volunteer namanya Tobias Turner. Dan Tobias Turner ini dia mulai tahun 2008 atau 2009. Dia bagus sekali, dia waktu itu dia menyesuaikan diri dengan budaya dan seterusnya, tapi yang penting sekali dia anak ini pintar. Dia sekarang sudah doktor. Kemudian datang lagi yang kedua Mau dan seterusnya, lalu sampai sekarang sudah beberapa, hampir setiap tahun kecuali setelah corona itu. Dan sekarang mereka ini mereka mau selesai tugas sampai akhir Juni mereka akan pulang ke Jerman, tentu dengan segala macam kenangan di sini. Nah, sebelum Jonas dan Teresia bisa berbicara juga, Pater Provinsial, Pater cukup lama di Jerman, bahkan Pater mengalami sebelum Pater bertugas di sana, volunteer sudah duluan ke Indonesia. Pater sejauh ini bagaimana informasi tentang Sumba, apakah dengan mereka berada di sini lalu apakah tersampaikan ke sana ketika mereka pulang? Karena ya mereka juga harus menjelaskan lagi kepada adik-adik mereka. Bagaimana yang terjadi sekarang selama ini Pater? Orang Jerman itu terkenal disiplin dan maju dan teratur mereka ya. Mereka berbuat sesuatu pasti mereka laporkan situasi tentang Sumba di Jerman, apa yang baik di sini dan apa yang perlu ditingkatkan. Tentu semua itu dimaksudkan supaya Sumba juga bisa maju ke depannya. Jadi hal-hal yang positif di sini mereka sampaikan di Jerman, tapi ada hal-hal yang lain yang tentu kita masih harus perbaiki di Sumba. Salah satunya orang harus
tepat waktu lagi, harus semangat lagi untuk bekerja. Ada istilah dalam bahasa Jerman yang bagus sekali itu, disiplin ist das halbe Leben. Orang-orang yang disiplin itu sudah setengah bagian dari hidupnya, dan itu orang Jerman. Saya kira mereka juga, jadi sebelum mereka ke Sumba, mereka ada seminar 2 atau 3 minggu, dan itu mereka mengenal budaya, kultur Sumba, diperkenalkan oleh volunteer sebelumnya. Lalu mereka setelah di Sumba juga mereka baru-baru seminar di Thailand ya, untuk evaluasi. Nanti mereka pulang, mereka juga buat evaluasi dan membuat iklan supaya ada orang yang datang ke Sumba. Nanti sebentar kalau Patersius wawancara mereka, saya minta mereka untuk pakai bahasa Jerman. Lalu saya terjemahkan. Penting sekali ini karena banyak orang Sumba yang ingin mendengar bagaimana orang Jerman berbahasa Jerman dengan aksen dan pronunciation-nya. Itu benar sekali Padre Provinsial. Banyak misionaris datang dan pergi, dan banyak orang Sumba yang mengenal para misionaris. Dan saya rasa dengan mendengar menggunakan bahasa Jerman, bahkan bisa melihat video ini, mereka bisa terobati kerinduan mereka, pengalaman mereka, masa lalu mereka bersama dengan para misionaris. Dan tadi Padre Provinsial, sebenarnya jauh sebelum para volunteer datang, sebenarnya banyak dari pengalaman kehidupan di Sumba ini sebenarnya diawali oleh karya misionaris sampai berkembang sekarang ini. Sebenarnya macam-macam hal kalau mau diikuti, bicara mengenai sekolah, mengenai rumah sakit, karya pastoral, sebenarnya sekarang ini kita petik buahnya. Sebenarnya soal wilayah juga karya kita sebenarnya juga dari zaman mereka. Oke Padre Provinsial, terima kasih. Kita bicara dulu dengan Jonas dan Teres. Nanti Pater saya minta bantuan jadi translatornya ya. Oke, mari ada. Mereka sudah bagus sekali bahasa Indonesia ya, tapi karena saya mau supaya orang-orang yang minta saya mau mendengarkan langsung suara orang Jerman itu dalam bahasa Jerman. Oke. Jadi saya tanya pakai bahasa Indonesia, jawabnya pakai bahasa Jerman atau pakai bahasa Sumba? Oke, baik. Pertama dari Jonas dulu. Jonas, sampai sekarang ini sudah berapa lama kamu berada di Sumba, dan bagaimana sebelum kamu tiba di Sumba, bagaimana perasaanmu? Lalu begitu tiba di Sumba, bagaimana akhirnya yang kamu alami sekarang? Also ich bin schon 8 Monate jetzt mittlerweile auf Sumba. Und bevor ich auf Sumba angekommen bin, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht so, was mich erwarten wird. Aber dann mit der Zeit hat man die Kultur immer besser kennengelernt, Menschen kennengelernt, wunderbare Menschen kennengelernt. Und willst du jetzt erstmal übersetzen, oder? Jonas bilang, saya sudah 8 bulan di Jerman. Sebelumnya saya tidak tahu apa yang diharapkan dengan kehadiran saya. Tetapi setelah saya sampai di Sumba, saya kenal orang dengan budayanya, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di sini dengan macam-macam karakter mereka sendiri. Oke, baik. Jonas, 8 bulan tadi di Sumba ya, 8 bulan di Sumba ya. Jonas, hal apa yang Jonas rasa paling yang menggembirakan dulu, yang paling menggembirakan yang kamu senang selama berada berkarya? Jonas jelaskan dulu, kamu berkarya di mana, kamu berkaryanya selama jadi volunteer ini? Bagaimana? Terima kasih. Was ist gut deine Erfahrung, die sehr glücklich machen? Und dann das zweite, wo bist du jetzt tätig als Volunteer? Die Erfahrung, die mich mittlerweile am glücklichen gemacht hat, ist die Freundlichkeit und die Großzügigkeit und Herzlichkeit der Menschen, die man so in Deutschland nicht erfahren kann. Die gibt es schlichtweg nicht. Das zweite ist, wo ich arbeite. Ich arbeite im Asrama Padarita, in dem Internat der Redemptoristen und in der SMA. Dort unterrichte ich Englisch und Deutsch. Und da habe ich auch ganz viel Neues dazugelernt mit den Kindern und auch in der Schule. Auch wenn ganz viel anders ist, ist auch ganz viel besonders. Oke. Berikut dulu ya, Pak Jonas, saya mau tahu supaya dijelaskan kepada. Oh iya ya, saya pikir untuk di Jerman. Oke ya. Saya menurut Jonas,
Yang paling membuat dia bahagia di Pulau Sumba adalah orang-orangnya, yang persaudaraan di antara orang-orangnya dan keramahan dari mereka. Itu yang membuat dia bahagia di sini. Yang kedua, sekarang ini Yonas dia bertugas di asrama Paradita. Itu asrama yang anak-anak SMP sampai SMA tinggal, dikelola oleh Redemptoris. Kemudian yang kedua, Yonas bertugas di SMA Andaluri dan mengajar bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Ini terakhir untuk Jonas ya, supaya para sahabat juga mengerti hal-hal apa, kegiatan apa tadi yang di asrama Paradita khususnya ya, kegiatan harian apa yang menjadi bagian dari tugas-tugas dari Jonas setiap hari. Dass ich jeden Tag mit den Kindern erzählen kann und jeden Tag was Neues dazulerne. Und mit den Kindern merke ich langsam, wie schwierig es ist, aber ich merke, wie hart sie es versuchen zu arbeiten, trotz der schwierigen Situation, und das beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue. Yang menjadi pelajaran berharga bagi Yonas adalah bekerja bersama dengan anak-anak. Hampir setiap hari ada kesulitan, tetapi kesulitan itu membuat dia berkembang bagaimana mendidik mereka anak-anak, bagaimana mereka bisa dibantu untuk bisa berhasil demi masa depan yang baik. Oke, terima kasih ya Jonas dan para sahabat. Itu sudah dari Jonas. Sekarang ke Teres ya. Teres juga hal yang sama, nanti beruntun ada 3 hal. Yang pertama, Teres kapan tibanya di Sumba dan sudah berapa lama di Sumba dan tugasmu di mana? Ada 3 hal itu ya. Ich bin eine Woche vor Jonas angekommen auf Sumba, das heißt auch schon um die 8 Monate hier. Und meine Aufgaben sind eigentlich ähnlich wie die von Jonas. Ich bin nicht im Asrama Paradita, sondern im Asrama Vara. Das heißt, ich arbeite nicht mit den Jungs, sondern mit den Mädchen im Asrama. Wenn ich nicht im Asrama bin, unterrichte ich dann in der Schule, in der SMP. Das sind dann von der Klassen von 7 bis zur 9. Ya, saya juga seperti Yonas. Saya sudah kurang lebih 8 bulan di Sumba. Kalau Yonas bertugas di asrama Paradita, laki-laki semua, saya bertugas di asrama Putri Diwara dengan anak-anak perempuan semua di sana. Kemudian di asrama saya mengajar anak-anak pelajaran-pelajaran yang mereka kurang mengerti. Dan di SMP Andaluri dari kelas 7 sampai kelas 9 mengajar bahasa Inggris. Satu lagi yang saya tambahkan, dia di sana juga pintar menari dengan anak-anak. Oke, Teres, berikutnya lagi. Teres seperti juga Jonas punya pengalaman perjumpaan ya. Teres bisa menyebutkan kamu sudah berkunjung ke daerah mana saja selama ada di Sumba ya. Selain kamu fokusnya di asrama Putri Santa Marta di Wara ya. Lalu sudah kemana saja kamu pergi dan juga kamu sudah mendapat sebutan nama untuk di sini ya. Nama-nama Sumba yang mungkin sudah ada ya. Mari silakan ya. Mein Bruder, der war auch auf Sumba, der war aber nicht in Waingapu, sondern in Kodi. Und deswegen wollte ich auch unbedingt nach Kodi gehen. Und dort war ich dann in der Zeit um Weihnachten herum und war dann im Dorf bei einer Familie, wo ich dann auch für ein paar Nächte übernachtet habe. Und die haben mich wie die eigene Tochter aufgenommen. Und die Leute sind mir Fremde, aber wie die einen einfach aufnehmen, wie als kennen sie mich schon seit Jahren und als wäre ich wirklich Teil der Familie. Und wie Jonas das eben schon gesagt hat, sowas findet man nicht in Deutschland. Solche Großherzigkeit. Und in Kodi hatten dann die Familie auch den Namen Kaligoba gegeben. Oder hat mir auch ein Pater, Pataleo, mit dem Namen Rambukahi gegeben. Aus Sumba Timur. Dia bilang, saudara saya namanya Simon, dulu pernah jadi volunteer di Sumba juga. Dia tidak di Sumba Timur tapi di Kodi.
di Kodi. Karena itu Teres dia ingin sekali juga untuk pergi ke Kodi untuk mengenal tempat-tempat di sana, dan yang membuat dia sangat bersyukur itu karena orang-orang menerima dia seperti anaknya mereka sendiri, seperti saudaranya mereka sendiri. Dan itu yang seperti Yonas bilang, yang bagus di sini orang menerima, meskipun orang asing tetap menerima seperti keluarga dengan hati yang tulus dan keramahan dan persaudaraan. Bahkan dia merasa sebagai keluarga mereka sendiri. Bahkan mereka memberikan nama Kodi satu jadi Kalikoba ya. Lalu di Sumba Timur Rambukahi mereka memberikan nama itu kepada dia. Jadi dia pergi di sana, tinggal di situ, lalu mengalami situasi umat di Kodi. Itu dulu saudaranya pernah volunteer, Simon namanya. Sekarang dia sekolah pengacara di Jerman. Satu hal lagi dari untuk Teres ya. Teres, saya mendengar Teres juga sedang memelihara seekor babi ya untuk dipersiapkan untuk perpisahan. Teres, kamu memberi nama babimu itu siapa namanya? Nama babi itu kuda. Jadi para sahabat, dia piara babi namanya Kuda. Nanti dijual babi seharga kuda nanti. Saya sudah langsung mengerti ya. Oke, untuk Jonas terakhir, untuk Jonas ini ya. Belum terakhir, misalnya satu lagi. Jonas pun punya pengalaman seperti Teres ya. Kamu juga pernah live in di tempat yang sangat terpencil. Pater Jurgen sempat ke sana juga ya. Pater Jurgen, Pater provinsial, dan harus jalan kaki. Jonas, apa hal yang berkesan buat kamu selama berada bersama dengan orang-orang sederhana di kampung yang namanya apa? Namanya Andawai ya. Oke, coba kamu sharingkan pengalamanmu di sana ya. Also meine Erfahrung in Andawai war auch nochmal etwas ganz anderes als in Wengapu oder im Asrama. Es gab keinen Strom und die Situation ist einer der schwierigsten, die ich so in meinem Leben erfahren habe. Pengalaman saya di Andawai itu berbeda sekali di asrama, di Wengapu. Saya tinggal di Andawai di daerah yang sulit, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada internet, sederhana semua. Die Kinder können, obwohl sie in Indonesien sind, kein Indonesisch sprechen, haben Angst vor mir, weil sie in ihrem Leben noch keinen weißen Mann gesehen haben. Anak-anak di sana meskipun mereka orang Indonesia, tapi sebagian besar belum bisa berbahasa Indonesia, ya mereka bahasa daerah, bahasa Sumba. Dan yang kedua, kadang-kadang mereka lihat Yonas, mereka takut karena mereka belum pernah lihat orang kulit putih atau orang Eropa seperti Yonas, jadi mereka takut-takut juga. Aber was mich beeindruckt hat, ist der Fleiß und der Mut der Menschen dort und der Willen quasi zu lernen, trotz dessen, dass die Hoffnung so gering ist in dem Leben, aber sie immer das Beste aus dem machen, was sie haben und mit dem, was sie haben, glücklich sind. Tapi yang paling menarik dia bilang, yang membuat dia terkesan adalah orang-orang di sana meskipun di tengah kesulitan mereka itu rajin. Dia gunakan kata flash, mereka rajin dan punya semangat untuk bekerja demi masa depan yang lebih baik. Kendati situasinya tidak memberi harapan yang terlalu besar karena situasinya sulit, tapi rajin, ketekunan dan semangat itu yang membuat mereka akan mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Jonas dan Teres. Dijawab secara singkat saja. Ini sudah akan berakhir bulan depannya, masa para sahabat, masa volunteer menjadi sukarelawan di Sumba ini akan berakhir, dan kita berharap ke depan akan ada lagi volunteer. Kira-kira yang pengalaman Teres dan Jonas, kalau datang lagi volunteer, apa yang harus mereka persiapkan, hal yang penting sebagai seorang volunteer datang ke Pulau Sumba yang seperti ini situasinya? Sich auch am besten, so wie wir, auch auf nichts vorbereiten oder keine Ansprüche an Sumba zu haben und sich einfach treiben zu lassen. Yang penting sekali tidak usah punya penilaian sebelumnya tentang Sumba, lalu datang saja di Sumba, kamu alami sendiri, itu jauh lebih bagus. Am Ende wird alles gut. Dan dia bilang meskipun semua yang menjadi asing sekali, am Ende wird alles gut. Das artinya pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Ende gut, alles gut. Oke, kalau dari Teres, gimana Teres? Auf jeden Fall ganz viel Offenheit und Neugier mitbringen.
weil Sumba im Vergleich zu Deutschland ganz anders ist und es wird einem vielleicht nicht gefallen, manche Ansichten, manche Dinge, die passieren, aber dass man mit Offenheit damit umgeht und es einfach auf sich wirken lässt und es als Erfahrung annimmt, als Erfahrung. Yang penting sekali menurut Teres adalah keterbukaan, offenheit. Terbuka, dan yang kedua rasa ingin tahu dengan budaya baru. Tentu ada situasi-situasi tertentu yang membuat kita kadang-kadang kurang pas ini, kurang cocok ini, tapi yang penting sekali tetap terbuka, dan yang kedua mau belajar, kemudian dia menutup yang ketiga tadi, belajar sebagai sebuah pengalaman di dalam kehidupan. Teman-teman yang baik, sebagai penutup dari saya, kita harus berterima kasih kepada anak-anak Jerman. Karena saya 10 tahun di sana, yang penting sekali saya mengagumi dan memberi respek dan apresiasi yang tinggi mereka datang di Indonesia. Di sana mereka sudah negara modern, tapi mereka ingin mempunyai sebuah pengalaman di sini untuk masa depan yang lebih baik. Kalau mereka saja yang dari negara maju datang belajar pada hal-hal ini untuk memberi motivasi dan harapan, orang tua dan siapa saja mulai hari ini harus berkeyakinan bahwa bekerja keras, belajar keras untuk masa depan yang baik itu penting untuk kita. Saya Pater Jack Umbuarata, saya kembalikan ke Pater Desius, Kakek Kepala Yapnusta, dulu Yapnusta, sekarang Yayasan Andaluri. Pater Sius, terima kasih banyak wawancara hari ini. Oke. Para sahabat dimanapun berada, ini sudah closing statementnya. Intinya dimanapun berada kita beradaptasi. Oke para sahabat, gembira sekali kita bisa berbincang-bincang bersama, dan saya percaya ini menjadi titik yang baik lagi untuk kita berlangkah ke depan. Shalom dan berkat Tuhan. Ciao.